The government of Indonesia announces plans to almost triple the size of the country's palm oil industry, from 7 million to 20 million hectares. The only parts of Indonesia big enough to accommodate the massive expansion are the country's heavily forested Papuan provinces. The government declares that 5 million hectares of Indonesian Papua will be cleared and converted to palm oil plantations. Ini sangat mengkhawatirkan, meskipun sebetulnya tidak mengejutkan. Dan pemerintah tentu saja ingin memanfaatkan perkembangan ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Cuma ini juga artinya ancaman yang sangat besar terhadap keberadaan hutan Indonesia, terutama di Papua. Dan juga ancaman terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada hutan. From this point onwards, EIA and Telapak operate a dual focus in Indonesia. They continue their work against illegal logging of high-value species, and they undertake a new campaign against the massive clearance of forests for palm oil plantations. The NGOs decide to dispatch a team to West Papua to look into the current situation there. Dengan tingkat kesuburan tanah yang begitu baik di Papua, kami yakin dalam beberapa tahun mendatang, Papua akan menjadi salah satu pusat pengembangan sawit terbesar dan terbaik di dunia. Kedatangan perusahaan Raja Wali ini itu bukan permintaan dari masyarakat, tapi itu permintaan atau keinginan besar dari pemerintahan provinsi dan kabupaten. Nah, kami sudah menolak 3 kali. Ternyata keempat ini karena didesak terus oleh pemerintah kabupaten dan itu disetujui oleh Pak Menteri Kehutanan, maka itu sudah punya SK. Jadi saya pikir itu kami masyarakat seluruhnya walaupun bagaimana, tapi itulah karena sudah punya SK, kami sifat menerima saja. So land rights in Indonesia are very often contentious. There are indigenous customary land rights, which are long-standing rights of local indigenous people. And then there are the rights that the state establishes for itself through the law. And there is always a contention and confusion in navigating those two systems of rights. Since decentralisation back in 2000, regional governments have been mostly responsible for managing forest and land-related permits and licenses. Dengan tanpa governance yang baik, maka izin-izin yang diberikan oleh bupati itu dan tanpa kontrol, ya, lalu konversi hutan besar-besaran dari hutan bagus dan proses tata ruang menjadi hutan konversi, kegiatan merebak. Palm oil plantation licenses are normally issued by local governments after a company has approached them seeking land and seeking to invest. Very often there is little consultation with local people. The decision has been made at that provincial or regional level. And local people can be unaware or often do not consent to these things, but the plantation will proceed regardless and the permits will be issued. However, if an area of targeted forest is already officially designated as state forest, the permit application to cut it down and convert the land to a palm oil plantation must be approved by central government in Jakarta, specifically by the Ministry of Forestry. It's the one point where they could intervene and prevent it happening, but that rarely happens. And normally permits are issued and the land is cleared and the forest is destroyed. Perusahaan ini dia janji bilang ibu, nanti ke depan itu ibu bisa lebih kaya lagi daripada sekarang.
Sekarang ini ibu masih miskin. Nanti ke depan nanti ibu bisa kaya lebih. Nanti ibu mau minta apa? Minta mobil. Nanti perusahaan bisa kasih. Nanti ibu punya rumah tuh bisa mewah. Nanti tidak seperti macam begini lagi. Terpaksa suami saya ikut tanda tangan dalam surat perusahaan itu, tanda tangan untuk serahkan kelapa sawit. Saya punya nyong yang kecil juga, dia juga ikut tanda tangan dari perusahaan. Dia ikut tanda tangan, dia umur sejak 4 tahun. Dulu tuh di sini tuh masih hutang semua. Di sini masih hutang. Tapi sekarang ini tidak hutang lagi. Sekarang kami lihat saja lah, dorang tanam kelapa sawit saja. Hutang tidak ada. Tapi saya biasa kasih tahu untuk kami punya keluarga yang lain-lain. Saya bilang, jangan kalau perusahaan kelapa sawit ini masuk di areal kamu jangan ambil, jangan terima. After 6 years of talks to define the legality of timber, agreement is finally reached between Indonesia's civil society, timber industry and government. Karena prosesnya berlangsung bertahun-tahun dan cukup intensif waktu itu, pada akhirnya seluruh stakeholder bisa memahami posisi masing-masing pihak dan dapat bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. The Indonesian government passes the timber legality verification system into law. It becomes known as the SVLK. SVLK ini sendiri sebetulnya merupakan salah satu terobosan karena di sistem verifikasi atau sistem yang mandatori ini untuk pertama kalinya peranan masyarakat sipil diakui secara formal sebagai pemantau dari sistem ini. Ini merupakan salah satu keberhasilan dari advokasi masyarakat sipil Indonesia sehingga proses check and balances di dalam sistem ini bisa dijaga. Indonesia's relatively new Public Information Act becomes both the core and mechanism of transparency within the SVLK. Dan para pemantau di Indonesia menggunakan Undang-Undang KIP dan prinsip transparansi di dalam SVLK dan juga VPA ini untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK yang hasilnya digunakan juga untuk melakukan keluhan atau pengaduan baik kepada lembaga sertifikasi maupun kepada pemerintah sendiri. Hasilnya bisa dilihat bahwa ada beberapa sertifikat yang dibekukan, sertifikat yang dicabut, atau bahkan beberapa operasi penegakan hukum yang di-trigger atau dipicu oleh laporan pemantau yang menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang KIP dan peraturan SVLK terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. All of Indonesian industry came out in support of the scheme. The voluntary partnership agreement between the European Union and Indonesia is at last negotiated and ready to be signed into law. Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement. This means that Indonesia will be eligible to use the EU's FLEGT licensing system when it comes online. Di dalam FLEGT VPA, negara produsen memastikan bahwa ia hanya mengirim kayu-kayu legal ke pasar Uni Eropa. You know, people say VPAs take way too long. When you actually look at what is being achieved here, you're looking at reforming entire systems,
building new institutions. You're actually giving time for people to put their ideas and suggestions forward. You're talking about having meetings with governments and civil society, trade. You're talking about bringing people together so that they can come up with these solutions and own it. And so, yeah, it will take a long time, but it's an extremely positive process. To level the playing field, Indonesia's government, civil society and others ask the European Union to introduce its own legislation, prohibiting the import of illegally logged timber and timber products from anywhere in the world. Back in Indonesia, the president announces a temporary moratorium on the cutting down of primary forests and the clearing of virgin peatlands. The moratorium covers an area of 64 million hectares. Instruksi Presiden mengenai moratorium pemberian izin di kawasan hutan primer dan lahan gambut ini merupakan satu langkah yang patut diapresiasi. Meskipun sebetulnya akan lebih baik lagi jika perlindungan ini diberikan kepada seluruh hutan alam. With export bans, moratoria, international agreements, increased law enforcement, and the definition of legality now in place, the amount of illegally logged timber being illegally exported from Indonesia has reduced hugely. However, the threats to Indonesia's forests from within are on the rise.